जगन्नाथ केमी आप आशा करूँ जगन्नाथ आशीर्वाद समस्त बहुत भल थे तो गाइज एत दिन बंद पूरा गैप होता वीडियो आसना तो ये कंटिन्यू वीडियो आस तो कौ वीडियो आसना आम भूत खोजापी जाऊँ अलरेडी टाइम है के 12टा राति पाखापाखि आगु वीडियो कंटिन्यू कले आप जापर आम कौटिक जाऊँ आमती भूत कौन देखुचु आ किए जाऊँगी तो चलतु तो गाइज आम तो क्या भाया गूगल स्क्रीनशॉट मारिक टाइम देखे पारूनी आम जहाँ करूँ पूरा लाइव करूँ फेस टू फेस करूँ क्या भाया कि धड़ा लुगा पिंधि क्या उठा करूनी आम जहाँ करूँ पूरा फेस टू फेस देखेबू है क्या छाइबे लाइट भाई अदारे गाड़ी बंद होगा सतरे कौन है कौन ये कर दे हम तो टर्च ना कौन कर आसना तो गाइज समय बर्तमान है गोटे पाखापाखि अलरेडी हो गलानी मेम्बर आस्ते आस्ते मार्केट को ओह्लौंट आस तो गाड़ी आम बर्तमान मार्केट को बाहर आम सांगे जड़े नुआ मेम्बर जॉइन होती आम भणुचु देखिए टे मुहटा हस तुमर भय कर भूत को हैं भय कर ना ना नानी गले मत कह पुणी आम जन बाबू पूरा फिटिंग ठिया गेटा दे गाड़ी आमर जाए गड़ी गड़ी लाइट आमर जी अच्छे ट्रच दरकार नहीं ठिया आम थोड़े सीआड़े दिए कि आम सागे सागे गति बस बदल देना तो आम देखा जाऊँ बर्तमान भूत ड्राइवर आमर प्रकृति देखिए ना प्रकृति जीवन सब बंची आज बंची काली मरे कौन जानिया ना प्रकृति भूत भूत अच्छी ना समस्त भूत देखुं आम भी भूत देखिए जहाँ गला पर देखिए खरा लगुटे घर तो गाइज समय बर्तमान है गोटे पाखापाखि अलरेडी हो गलानी रास्तार लाइट लगी कि से भितर को आम जो भितर गोटा जाऊँ से भितर पूरा एमती अंधार जड़े ठिया जन देखा है तो शीतर पूरा गोड़ हाथ थरिक पूरा खाली कंपुची शीतर हाथ धरुचे बर्तमान आरंभ हो लाइट सीआड पूरा खाली पूरा अंधार रास्ता उपर पूरा ये आगू कौन हम कौन भूत मैंने आसपा रास्ता बंद हो हनुमान मंत्र हनुमान मंत्र बाहरी माने ना भूत मैंने शाढ़ी उठी पड़ा मैं बोलू ए लाइट गाड़ी सब लगे जय महादेव शिव शंभु आगे कौन गाड़ी ना मजे खाई देखी तो मनीष ये लाइट लाइट सर गेट बोल हाँ उड़ी गला अरे कोड़िया भाई किसी देखा जाऊनी माने कोड़िया अंदर से भीतर जाइथले जाइथांदे लाइट कोड से लाइट जाई गां भीतर सेफ्टी को रास्ता अछि जे सेफ्टी गांला ये भाई कुकुर बुलुंदी ए बुल को बिलुटा 12टा 12 ए भाई भाई 12 बसला भीतर
ଏ ଭାଇ ରେ କେବେ ଠିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଗାଈ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଠିକି ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ବେଳେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଜନଶୂନ୍ୟ ପୁରା ଏଇ ଏରିଆ ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ତ ପୁରା ଜନଶୂନ୍ୟ ଏରିଆ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଇନ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଜିରାଫାନ ବାସ କରୁଥିଲା ଟ୍ରସ୍ ଟ୍ରସ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ଗଛଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର ଗଛଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବର ଗଛଟା ମାନେ ଗାଈ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତ ଆସିଲେ ମାନେ କିଏ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ ମାତାଘଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛଟା ଅଛି ମାନେ ରାତି ହେଲେ ଭୂତମାନଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ମିଳନ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଝିଲ ଆସୁନ ଭିତରକୁ ଆସ ଟର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୁଲୁ ଗଛଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଲୁ ବର ଗଛରେ ରହନ୍ତି ପରା ଭୂତମାନେ ସେଇଠି ଦେଖୁନ କୋଉଠି ଆମର ତ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟରେ ଆମର ଯେତିକି ପାୱାର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଇନି ଆମର ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆସୁନ ଏ ତମେ ଏକୁଟିଆ ରୁହନି ଏଠି କ'ଣ ହବ ଯଦି ପୁଣି ତମେ ଚାଲିକି ଆଇଲା ବେଳେ ଭୂତ ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଭୟ କିଏ କରିବନି ହେଲା ଭୟ ଡର କରିବନି କି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବନି ମତେ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଖାଲି ଗପ ତମ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରୁନ କାଇଁ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ତମ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଯାଇପାରିନି ଏଠୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ରହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବଢ଼ ଇଆଡେ ଦେଖ ଇଏ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଦେ ପାଇବ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଛାଇ ଦେଖ ଇଏ ପାଇବନି ଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ନ କିଣିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ତାକୁ ବୋଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ କି ଡିଆଁ ଡିଁ କରିନି ଉପଟୁ ଏଠି ମୁଁ ଘର ଗୋଟେ ବୋଲି ବଡ଼ ପୁଅ ତ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ବର ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆସିକି ଶୁଣିଛୁ ଭୂତମାନେ ବର ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 12ଟା 12:30 ରାତି ହେଲାଣି 12:30 ରାତି ହେଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ତ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ଟା ଯୋଗୁରୁ ଆମେ ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ କି ଆମର କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ